हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल है डिजिटल डबल स्पीक, रीड करेंगे। ये टॉपिक सोशल मीडिया के मुतल्लिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? इस वक्त सोशल मीडिया एक बर्निंग क्वेश्चन है पाकिस्तान में। तो ये बात जहन में रखें कि सोशल मीडिया के मुतल्लिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई एक क्वेश्चन यकीनी है। ऐसे, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, प्रेसी पैराग्राफ एट्सेट्रा। अगर हम ऐसे की बात करें तो इस साल सोशल मीडिया पर ऐसे आप ज़रूर तैयार करें। सोशल मीडिया ऐसे एज अ वास्ट टॉपिक, तो आप इसके मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स के साथ तैयार करें। सोशल मीडिया ऐसे के चंद थीसिस स्टेटमेंट्स में मिसालों के तौर पे बयान कर देता हूँ। 1. Social media as a key source of income. 2. Social media and government's policies. 3. Misuses of social media. 4. Is social media really digital terrorism? अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, डिजिटल डबल स्पीक। डबल स्पीक का मतलब होता है बातें ही बातें, ताकि लोग सच जान ही ना पाए। तो हुकूमत जो है ना ऐसा रवैया रखे हुए है, क्योंकि पिछले दिनों से इंटरनेट डिसरप्शन हो रही है, तो जिस पर लोगों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और अब हुकूमत कुछ इस तरह की तौजीहात, कुछ तावीलें पेश कर रही है ताकि अवाम का गम गुस्सा कम कर सके, ताकि वो अपने प्रेशर को रिलीज़ कर पाए। डिजिटल डबल स्पीक यानी हुकूमत का डिजिटल के बारे में इतनी ज़्यादा बातें करना कि समझ नहीं आता है कि किस बात पर यकीन किया जाए। द स्टेट मिनिस्टर फॉर IT कंटिन्यूज टू वाफल। IT के लिए जो रियासत की वजीर है, बातें ही किए जा रही है। वाफल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करना ताकि आप सच ना जान पाएं। वाफल का मतलब है बहुत ज़्यादा बातें करना ताकि सच को जानना मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे ब्लैदर। ऑन संडे, इतवार को, शीज़ा फातिमा ख्वाजा वॉज बैक ऑन TV स्क्रीन्स। शीज़ा फातिमा ख्वाजा टीवी की स्क्रीनों पर वापस आ गई। कैटेगोरिकली डिनाइंग हर गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हुकूमती जिम्मेदारी से साफ साफ इनकार कर रही थी। कैटेगोरिकली एडवर्ब है और इसका मतलब है साफ साफ वाज़ह तौर पर। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। किस बात के लिए? फॉर द अनेमिक इंटरनेट स्पीड्स, कमज़ोर या कम इंटरनेट स्पीड के लिए। अनेमिक एडजेक्टिव है और इसका एक मतलब तो होता है कि जिस इंसान में खून ना हो और जिसे वो पीला सा हो जाता है, वो कहते हैं तुझ में तो यार खून ही ख़त्म हो गया है। तो दूसरा एनेमिक का मतलब होता है फीबल, कमज़ोर। बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में करोड़ों सार्फिन ने महसूस किया। ये पैसिव वॉइस टेंस है। द फ्रीक्वेंट अनअनाउंस्ड डिग्रेडेशंस इन इंटरनेट कनेक्टिविटी, बार बार गैर इलानिया इंटरनेट कनेक्टिविटी में कमी। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी, तबाही या बर्बादी। वाइडली एक्सपेक्टेड, बहुत से लोगों को शक था। वाइडली का मतलब है अ लॉट ऑफ पीपल। किस बात का शक था? टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओपैक फायरवॉल टेक्नोलॉजी, कि ये गैर वाज़ेह मुबहम फायरवॉल टेक्नोलॉजी का नतीजा है। ओपैक एडजेक्टिव और इसका मतलब है गैर वाज़ेह, मुबहम। बीइंग सिक्रेटिवली इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, जिसका रियासत की तरफ से खुफिया तौर पर इतलाक किया गया। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है इतलाक करना और दूसरा मतलब होता है पाया तकमील तक पहुंचाना, और इसके लिए सिनोनिम है कैरी आउट। वाज इन फैक्ट ड्यू टू मोर पीपल यूजिंग VPNs टू एक्सेस द इंटरनेट, असल में बहुत ज़्यादा लोगों के VPN इस्तेमाल करने की वजह से इंटरनेट एक्सेस में कमी आ गई। ये कौन कह रहा है? द मिनिस्टर क्लेम्ड, वजीर का दावा है। आई कैन से अंडर ओथ, मैं हल्फन कह सकती हूँ, दैट द गवर्नमेंट नीदर शट डाउन नॉर स्लो डाउन द इंटरनेट, कि हुकूमत ने ना तो इंटरनेट बंद किया ना ही स्लो किया। मिस ख्वाजा इंसिस्टेड, मिस ख्वाजा ने इसरार किया। क्लेमिंग दैट द इशू हैज़ नो बीन रिजॉल्व्ड, दावा करते हुए कहा कि मसला अब हल कर दिया गया है। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। द मिनिस्टर देन सेड, फिर वजीर ने कहा, A meeting had been set up with the Pakistan Telecommunication Authority, कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ एक इजलास रखा गया था दिस वीक, इस हफ्ते। किस लिए? टू इंश्योर दैट यूजर्स इन द कंट्री डू नॉट फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स अगेन,
کہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ملک میں صارفین اس طرح کے مسائل کا دوبارہ سامنا نہ کریں۔ بٹ if the issue was simply more people using VPNs، لیکن اگر مسئلہ صرف اتنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ VPNs کا استعمال کر رہے ہیں، why was there a need to get the PTA involved؟ پھر PTA کو ملوث کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ It is precisely، یہ بات تو حقیقت ہے، because of this opacity around the new system، نئے سسٹم کے متعلق اس ابہام کی وجہ سے۔ opacity کا مطلب بھی غیر واضح، that is being rolled out، یہ present continuous tense کا پیسو وائس ہے جسے شروع کیا جا رہا ہے۔ رول آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی سرگرمی کا شروع کرنا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ لگائیں گے launch۔ that the masses have remained deeply suspicious of the government's words and actions، لوگ حکومت کے وعدوں اور کارروائیوں کے متعلق مشکوک رہے ہیں۔ Despite the significant disruptions، خاطر خواہ خللوں کے باوجود that have already been caused، جو پہلے ہی سبب بن چکے تھے، there is still very little that is known about what exactly the authorities are hoping to achieve۔ ابھی بھی بہت کم معلوم ہے صحیح طور پر کہ حکام اصل میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ what the timeline for its roll out will be، اس کے لانچ کی ٹائم لائن کیا ہوگی؟ ٹائم لائن کا مطلب آپ جانتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر وہ فہرست ہے جو آپ ایکٹیویٹی یا سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں یا دیکھ پاتے ہیں۔ اینڈ واٹ آرڈرلی یوزرز کین ایکسپیکٹ، اور عام صارفین کیا توقع کر سکتے ہیں once the new web management system has been implemented in full، کہ ایک دفعہ نیا ویب مینجمنٹ سسٹم کو مکمل طور پہ استعمال کیا گیا ہے یا اس کو اطلاق کیا گیا ہے۔ کنسیڈر ایکس کو لے لیجئے، which has remained inaccessible in پاکستان، جو پاکستان میں ناقابل رسائی رہا for the better part of this year، اس سال کے زیادہ تر دنوں میں۔ the better part or the best part of the something، یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر حصہ، مطلب اس سال کا زیادہ تر حصہ۔ despite no good reason being provided by the authorities، اس کے باوجود حکام کی طرف سے کوئی خاطر خواہ وجہ نہیں پیش کی گئی۔ in fact، اصل میں the government itself does not seem to believe in the ban on X، لگتا ہے کہ حکومت خود بھی ایکس کو بین کرنے کا نہیں مانتی۔ as everyone from the prime minister to state ministers، جیسا کہ ہر ایک وزیر اعظم سے لے کر ریاست کے وزراء تک has apparently been using VPNs، بظاہر VPN کا استعمال کر رہا ہے، کس لیے؟ to continue to access، رسائی کو جاری رکھنے کے لیے، and post on the platform، اور پلیٹ فارم پر پوسٹ کرنے کے لیے۔ when the state itself has double standards about these restrictions، جب ریاست خود ان پابندیوں کے متعلق دوہرے معیار رکھتی ہے، how does it expect the people to respect them، پھر وہ لوگوں سے کیسے توقع کرتی ہے کہ وہ اس کا احترام کریں۔ this is the main reason، یہی اصل وجہ ہے why VPNs have suddenly become so mainstream، کہ کیوں VPNs کا استعمال اتنا نارمل ہو گیا ہے۔ the purview of those attempting to bypass censorships، کبھی وہ لوگ قانون سے بالا تر ہو کر سینسرشپ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرنے کے لیے VPN کا استعمال کرتے تھے، اور access morally repugnant services، یا پھر اخلاقی طور پر متنفر سروسز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ریپیگننٹ کا مطلب ہوتا ہے متنفر، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ لگائیں گے repulsive۔ they are now being adopted by ordinary users as well، اب انہیں عام صارفین کی طرف سے بھی اختیار کر لیا گیا ہے، یعنی اب عام صارفین بھی VPN سے استعمال کر رہے ہیں۔ now اب even those who simply want to share a multimedia message on WhatsApp، حتیٰ کہ وہ لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک ملٹی میڈیا میسج ڈال دیں۔ ملٹی میڈیا میسج وہ ہوتا ہے جس میں تصویر ہوتی ہے، ڈاکومنٹس ہوتا ہے، PDF وغیرہ۔ or would like to find out what the world is talking about on popular social media platforms، یا صرف یہ بات جاننے کے لیے کہ دنیا ہرد العزیز سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر کیا باتیں کر رہی ہے، must use a VPN، وہ ضرور VPN کا استعمال کرے گا۔ to tunnel through to the global internet،
ग्लोबल दुनिया के इंटरनेट में सुरंग बनाने के लिए। देयरफॉर इसीलिए while the government may blame VPNs for slowing down the internet, जबकि हुकूमत शायद इसीलिए VPNs को इल्ज़ाम दे रही है कि उन्होंने इंटरनेट स्लो किया है, इट शुड एक्नॉलेज, लेकिन उसे ये बात भी मालूम होनी चाहिए दैट इट्स ओन पॉलिसीज हैव पुश्ड पीपल डाउन दिस पाथ, कि उसकी अपनी पॉलिसियों ने लोगों को इस रास्ते पर धकेला है। द पीपल डिजर्व मोर देन क्लूलेस रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग बेवकूफ़ नुमाइंदों से ज़्यादा मुस्तहिक हैं। किस बात के लिए? गैस लाइटिंग देम फॉर सफरिंग पोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि उन्हें समझाया जाए कि वो क्यों खस्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी का शिकार हो रहे हैं या सामना कर रहे हैं। एट द वेरी लीस्ट, कम अज़ कम देयर नीड्स टू बी मच ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है। किस बात के लिए? व्हाट इज़ बीइंग डन टू द इंटरनेट, जो कुछ भी इंटरनेट के साथ किया जा रहा है, especially since it is being done without the public's input, ख़ुसूसन जब ये लोगों के इल्म में लाए बगैर किया जा रहा है।